distribute sa mga panalangin. Amen. Gitara daw. Guitar, Ayaw ka Janelle. daw. Gitara. Saan mo guitar? Janelle. Okay, salamat sa Ginoo. Pakpak sa Ginoo. Salamat ka ng Diyos. Okay, kampot na. Dalagon ka Diyos, salamat kay Ginoo ning adlaw nga nakamami sa pagsimba o God. Salamat Lord. Kapadayon na mo maghatag og kalig-on, isip Kristohanon o God. Dili iaw Lord ang pagka-Kristohanon Lord. Anaagi po yung mga pagsulay o God. Anay paglutos na ay mga pag-BI Lord. Pero ang kining kinabuhi Lord God nga anak kanimo Ginoo mo kini ang the best. O God, sa tagsa ka na mo Ginoo tungod kay anaa ang kasiguruhan diha sa kaluwasan nga among mapalgan diha lang gayon kanimo Ginoo Jesucristo. O God, kami sayod mi Ginoo nga dili mo kami pasagdan ikaw magasangkap sa tanan na mong gikinahanglan o God sa among panimalay pagkaon mga kwarta para sa panggastos Ginoo, protection and guidance o sa pagdikay ka namo sa mga balatian o God. Kung ano naman Ginoo, ikaw mo ayo sa among mga balatian o Dios. Dalaygon ka o God. O ang yampo Ginoo, ibog pamilya sa Lighthouse Converge Church, ikaw magpahinunat sa tanan sa mga kinabuhi Ginoo. Tanan nga mga panalangin akong giampo Lord God among maangkon o Dios. Dalaygon ka ang giampo magigsunan sa Kalsungka, sa Tabang, Iggo o sa Despatag, sa Iska area o God. Ang giampo Ginoo, ikaw magpanalangin sa tanang mga katawan o God. O gaampo mi Ginoo nga tagsa ka namo o God, pili nimong gagamiton diha sa pagpalapnag sa imong hingharian dinhi sa iyo ta o God. Dalaygon ka o Dios, ikaw hatag ka na mo ka iso Ginoo nga isangya na mo ikaw o Dios, ikaw Ginoong Hesus ngadto sa ubang mga katawa nila sa among mga mahal sa kinabuhi. Dalaygon ka o Dios, salamat sa dakong gugma nga imong ipadayag kanamo ug ang grasya nga ana ni Jesucristo nga among ginugma luwas ug pagigdait sa balang espiritu maanaa kanatong tanan hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Alright, charging. Ang kinabuhi